রাজ্য সফরে রয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এল মুরগান। আজ দক্ষিণ জেলার সফরে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বাস্তবিক প্রয়োগের নানা খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে খোঁজ খবর নেন, পর্যালোচনা করে দেখেন প্রকল্পের কাজ এবং তার অগ্রগতি। বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে বসে এই বৈঠক জেলাশাসক সহ জেলা প্রশাসনের সমস্ত আধিকারিকদের ডাকা হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে হয় মত বিনিময়। ডক্টর এল মুরগান प्रतिक्रियाएं की জানিয়েছেন দেখুন। जानते हैं हर महीना एक एक भारत सरकार का मंत्री एक एक नॉर्थ ईस्ट के एक एक जिला का प्रवास होते हैं। इसी में मेरा आज हमारा त्रिपुरा साउथ जिला का प्रवास है। इसके पहले मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम्स कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहे, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहे, डिटेल रिव्यू मीटिंग लेके आए थे। फिर मैंने आज इस हॉस्पिटल का डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल हॉस्पिटल विजिट करने के लिए इधर आए थे। जुड़े থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়ে